Vision, Brad. Uy! Brad, vision. Wow, 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 go, 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 go! Yay! Reel up, Brad, reel up! Hugti, Brad, hugti, Brad! Hugti, Brad! Okay guys, so malasugi po. Ayun, 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 malasugi po oh. Kuha ni Brian. Laki, ang laki. Ay! Selfish, Brad! Selfish, selfish, selfish. Hawa! Fly! Woo! Diri palayo. Guys. Tara, relax lang ha. Nakuha na, nataga ka Brad, nataga ka. Ikuan lagi na diri, why bali na diri. Diara ka Bray. Wow! Nice ka Bray. Nice ka Bray. Okay, selfish po si Brian. Lip-lipan on the mix. Wow! Wow! Ah! You're the man! Woo! Bijuhay ka, Brad! Si Brian, dalawa po kami ng pistol pero yung sa akin, nakaano po siya. Bira lang, naman lang, paluyahan lang Brad, ayaw lang, paluyahan lang. Kaya buhi pa na Brad, kalamuluyan na, mutakilid na siya Brad, dili kay makisi-kisi pa man na dire. Alam na lang, ay kay palayo, kay para di kahunat. Taga po ako. Visit. Fish on Brian. Bantay ha? Oh, ang taga, gamay na lang nagbulik. Hawa kay, karukan ako da. Hawa. Liplipan po. Nice! Nice! Nice ka, Bray. Nataga ko visit. Kung ka-video kayo, nataga ko diri siya. Okay. Okay kayo! Woo! Congrats, Brad! For the first time na ako nagbuhay. For the Lipan. first time na Mo'y kasulti sa imong pinakauna nga fish catch gyud, dili na iho. Power, oh, lipan. Sabi ka lang. Sailfish po siya. Siguro nasa mga 10 kilos. Grabe nga excitement. Ay, 15 kilos po. yung si bro, bro. Aswata daw, oh, you know. Bukat. So, Bukat lang. Oh, dara. Nay! 15 kilos po. Alam mo